Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Indah. Saya mahasiswa PPG Daljab tahap 3 tahun 2020 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nomor induk mahasiswa 2020030080072. Nomor peserta ujian 20205022879. Saya berasal dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan saya mengajar di SMP PGRI Binuang. Pada hari ini Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm fine, Miss. Okay, thank you. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad, Miss. He was sick. Oh, Ahmad. I don't know, Miss. Okay. I hope Ahmad get well soon and next time he can join with us. Ya, Ibu harap Ahmad cepat sembuh ya nanti supaya pertemuan depan dia dapat bergabung bersama kita. Please take care your health and always keep clean. Ya, jaga kesehatan kalian dan jangan lupa jaga kebersihan. Don't forget wash your hand with soap, wear a mask and keep a distance for each other. Ya, jadi jangan lupa mencuci tangan kalian dengan sabun, kemudian jangan lupa memakai masker dan jaga jarak satu sama lain. Oke. Okay, I will call you name one by one and hang up your hand and say I'm Kristen. Do you understand? Okay, Miss. Okay, thank you. Okay, Safira. I'm present, Miss. Ya, oke. Cantika. I'm present. Vita Loka. Yunita. Okay, good. Chelsea. Okay, thank you. Okay, class, let's start our lesson today. Baiklah, kita mulai pelajaran kita hari ini. But before start our lesson, tetapi sebelum kita mulai pelajaran kita, let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Who want to lead? Siapa yang ingin memimpin doanya? Oke, okay. Oh ya, yeah. Oke, okay. Safira please. Okay, Miss. Before starting English read, let's pray together. Praying begin. Oke, thank you Safira. Terima kasih Safira sudah mau memimpin. Okay, I will tell you what the learning objective today. Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu akan share screen. Silakan kalian tunggu sebentar ya. Oke, sudah nampak? Sudah terlihat? Sudah? Oke, kalau sudah, maybe Safira want to read number 1. Mungkin Safira mau membacakan tujuan pembelajarannya yang nomor 1. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi kebahasaan dari teks interaksi interpersonal lisan pada video yang melibatkan tindakan menyapa serta menanggapinya dengan cara melengkapi tabel dengan. Okay, thank you. Maybe next, Cantika, number 2. Ya, Cantika nomor 2.
Cantika, please open your mic. Menentukan struktur teks dan bahasaan tindakan menyapa dan menanggapinya dengan cara melengkapi percakapan pendek dan sederhana berdasarkan video yang diberikan oleh guru secara mandiri. Okay, thank you. Good. Okay, number 3, maybe Chelsea. Okay, please. Perhatikan interpersonal desain pendidikan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa dan menanggapinya dengan pengucapan yang tepat dan lancar pada video yang telah disediakan. Okay, thank you. That all our learning objectives today. Anybody know what the material learning today? Siapa yang tahu materi kita hari ini apa? Greeting and responses. Greeting and responses. Okay, that's good. Yes, we are going to study about the expression of greeting and responses. Ya. Jadi kita akan belajar tentang ungkapan menyapa dan menanggapinya. Okay, do you know what is greeting? Apakah kamu tahu apa itu greeting? Salam. Salam. Good. Anybody else? Assalamualaikum. Good. Yes, they are example of expression of greeting. Ya, itu bagian atau contoh dari ungkapan menyapa ya. Oke, good. Oke, excellent. Greeting adalah sapaan. Yes. How about responses? What is responses? Ya, apa itu responses? What is responses? Apa itu responses? What is responses, Safira? Sapaan, Miss. Anybody else? What is responses, Chelsea? Sapaan? Maybe Cantika. What is responses? Jawaban atau respon. Good, excellent. Yes, responses is jawaban atau respon. Good. Okay, I will show you a video. Please watch it. Ya, Ibu akan menunjukkan atau menampilkan sebuah video. Silahkan kalian simak. Oke. Okay, wait a minute. Okay. Okay, are you ready to watch it? Okay. English Sing. Good morning! Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great! Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Oke, kalian sudah melihat videonya. Oke, where the conversation take place? Di mana percakapan itu terjadi? School, Miss. Yes, good. Anybody else? Classroom, yes, in the classroom. Okay, good. Whoever in the conversation, siapa saja yang ada dalam percakapan tersebut?
Okay, yes, teacher and student. Good, Chelsea. Cat and woman. Yes, yes. Cat, boy student, and woman teacher. Good, Chantika. In the conversation, there are girl student and her name Kate. Same boy student and woman teachers. Okay, good. Have you ever seen or hear the conversation? Pernahkah kamu melihat atau mendengarkan percakapan itu? I have Miss in the classroom. Yes, you see in the classroom. Never miss. Okay, yes. Maybe Chelsea, have you ever seen the conversation? YouTube, Yes, Miss. in YouTube. Okay, yes, good. Perhaps we have or never seen or heard conversation in the video. Ya, mungkin kita ada yang pernah mendengar atau ada yang pernah melihat. Bahkan mungkin juga kalian ada yang belum pernah ya mendengar atau melihat percakapan yang ada di dalam video. Okay, I will show you a text conversation in the video that we have seen. Ya. Ibu akan menampilkan teks videonya yang ada dalam percakapan tadi. Oke. Kalian sudah melihat teks yang Ibu bagikan? Oke, Ibu belum bagikan ya, sebentar. Oke. Sudah nampak teks dialognya? Sudah. Okay. This is a dialogue from the conversation in the video. Ya. Oke, kalian lihat? Oke. What is the expression of greeting? Dari teks yang kalian lihat, yang mana ungkapan dari sapaan? Kalian melihat ungkapan mana yang merupakan sapaan? Good morning. Good morning. Yes, good. This is ya. Good morning. Ini merupakan ungkapan dari sapaan. Good. Maybe Chelsea? How are you? Yes, how are you? Kemudian ada nice to meet you. Yes, this is expression of greeting. Good job. Okay, next. What is the expression of responses? Nah, sekarang mana ekspresi atau ungkapan dari menjawabnya? Yang mana? Safira? Maybe you know? What is expression of responses? Good morning. Good morning. Yes, good morning everyone. Yeah, this is expression of responses. Ya, jadi ini adalah jawaban dari sapaan ya. Ini good morning everyone. Okay, good. Anybody else? Anybody else? What is the expression of responses? Ada lagi yang lain ungkapan menjawab dari sapaan? Fine, thanks. How are you? Yes, fine, thanks. Yeah, that's good. Excellent. Okay, we will try to practice the dialogue in the video. Oke, kita akan coba mempraktekkan ya. Kita akan coba mempraktekkan dialog yang ada di dalam video. Are you ready? Kamu siap mempraktekannya? Ready? Okay, that's good. Oke, kita mulai ya. Oke, mulai. Good morning. Good morning, everyone. How are Fine, you? thanks. How are you? Great. Good. Oke,
Okay, good. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Okay, next. Okay, good. Excellent. You are good job. So that you can understand more. Ya, supaya kalian bisa mengerti atau memahami lebih lagi. I will show you slide about material today. Ya, Ibu akan menampilkan atau menayangkan materi kita hari ini. Sudah nampak? Sudah terlihat di layar? So that you can understand more, supaya kalian lebih mengerti lagi, I will show you a slide about material learning today. Ibu akan menayangkan slide materi kita hari ini. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat di layar kalian? Sudah? Oke, yes. Today, material today, the expression of greeting and responses. The first, definition expression of greeting. Expression of greeting is an expression that usually used by someone to greet to other people. Jadi katanya ungkapan dari greeting itu adalah sebuah ungkapan yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk menyapa orang lain. Itu arti dari ungkapan greeting. Oke, next. Expression of greeting and responses. Nah, di sini ada contohnya ya. Expression of greeting. Ungkapan dari menyapa. Good morning. Responses, good morning. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan good morning, maka kalian akan menjawabnya dengan good morning. Good afternoon. Kemudian and responses, good afternoon. Good evening, responses, good evening. Good night, responses, good night. Okay. Hi, responses, hi. Hello, responses, hello. How do you do? How do you do? How are you? I'm fine, thank you. How are you doing? Fine, thanks. Nice to meet you. Nice to meet you too. Glad to know you. Glad to know you. Now, this is example of expression of greeting and responses. Okay, next. Yes, this is rules. Rules itu adalah aturannya. Jadi, di saat kita mengatakan good morning, nah, waktunya kapan saja? Kapan kita akan mengatakan good morning? Good morning digunakan setelah jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. And good afternoon, this good afternoon digunakan setelah jam 12 siang sampai jam 6 sore atau sampai terbenamnya matahari. Kemudian, kemudian good evening ini digunakan setelah jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam. Oke, next. Nah, example dialogue of greeting and responses. Nah, ini adalah contoh dari dialog ungkapan greeting atau ungkapan sapaan ya. Good morning, Dad, kata Edo. Kata dedinya, good morning, how are you? Kemudian Edo menjawab, I'm fine, thank you. Nah, dari dialog yang pertama ini, adakah yang tahu mana expression of greeting? Ada yang tahu? Safira? Where is expression of greeting? Yang mana?
Expression of greeting. Ungkapan dari menyapa itu yang mana? Oh, oke. Maybe Cantika? Good morning, Miss. Good morning, Miss, or good morning, Dad? Good morning, Yes, Dad. good morning, Dad. Kemudian Chelsea. Good morning. How are you? Iya, how are you? Good morning, how are you? Oke. Ya, that's good. Nah, sekarang dialog yang kedua. Sarah, good afternoon, Miss. How are you? Kata Miss Eva-nya, good afternoon, Sarah. I'm fine, thank you. Okay. I'm fine, thanks. And you? Nah, kata Sarahnya, I'm fine too, thank you. Nah, dari dialog yang kedua ini, ada yang menemukan mana expression of greeting? Yang mana? Maybe Cantika? I'm fine, sir. Thanks. Expression of greeting. Greeting, sapaan. Ungkapan sapaan yang mana? Good afternoon, Miss. How are you? Yes, good afternoon, Miss. How are you? Okay. Kemudian, expression of responses. Sekarang ungkapan dari menjawabnya atau membalas dari sapaan. Yang mana? Yang ada di dalam teks kedua ini. Atau dialog kedua. Chelsea, do you know? Good afternoon, Sarah. I'm fine, thanks. Yes, good. Okay, maybe I think that's enough. Thank you ya. Oke, selanjutnya. Okay, any question? Ada pertanyaan? No, Miss. No, Miss. Okay, if there are no question, ya jika tidak ada pertanyaan, I think enough for today. Ibu pikir cukup untuk hari ini. But before I close, sebelum Ibu tutup, I will give you exercise. There are 3 exercise ya. Ibu akan memberikan latihan. Jadi ada 3 tugas nanti yang akan Ibu berikan. The first, complete the table with the suitable responses of greeting. Jadi yang pertama, lengkapi tabel dengan respon yang sesuai dari menyapa. And the second, complete the dialogue by using the expression of greeting in responses based on the video. Jadi yang kedua, lengkapi dialog dengan menggunakan ungkapan menyapa dan menjawabnya berdasarkan video. Okay, and the last or the third, choose one of the conversation from video 3 and then practice with your friends. Ya, jadi yang ketiga atau yang terakhir, pilih salah satu percakapan dari video 3, kemudian kalian praktekkan dengan teman-temanmu. Ya, kayak gitu ya. Okay, any question about the task? Any question about the task? Ada pertanyaan tentang tugas kita hari ini? No, Miss. No, Miss. Oke, jika tidak ada, how many tasks are going to do? Ada berapa tugas kita hari ini? 3, Miss. 3, Miss. 3 tasks for today. Okay, good. All fast I will share in WhatsApp group. Oke, ya. Jadi semua tugas itu Ibu akan bagikan di dalam WhatsApp group. And if you have done all the tasks, dan jika atau apabila kalian sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya, please send it in WhatsApp group. Jadi silakan kalian kirimkan hasilnya ke dalam WhatsApp group. Oke? Miss. Oke. Okay, Miss. Okay, we close our meeting Zoom. Ibu akan tutup Zoom meeting kita and join with WhatsApp group. Dan kita akan bergabung di dalam WhatsApp group. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? Good morning. I'm fine, Miss. Okay, thank you for working on the task completion. Terima kasih ya sudah mengerjakan tugasnya sampai selesai. If there are still those are not finished, ya, jika masih ada yang belum selesai, please continue later. Silahkan kalian lanjutkan. And when you are finished, dan apabila kalian sudah selesai, send them via WhatsApp group. Jadi apabila kalian sudah selesai, silahkan kalian kirimkan dalam WhatsApp group. Okay? There is difficulty in doing the task. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? No, Miss. Oke, tidak ada. Oke. Okay, I have seen the result of your assignment. Ibu sudah melihat hasil tugas-tugasnya. And the result are good. Ya, dan hasilnya semuanya sudah bagus. Who want to conclude our lesson today? Siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini atau materi kita hari ini? I Miss. Okay, yes, Safira, please. We are study about expression of greeting and responses. Yes, good. Conversation of greeting and responses. Okay, that's good. Excellent. Great. Yes, we are study about expression of greeting and responses. Ya, semuanya jawabannya bagus ya. Sudah pandai menyimpulkan. Ya, kita hari ini belajar tentang ungkapan, menyapa, dan meresponnya. There are conversation, ada percakapannya, kemudian definition, artinya atau pengertiannya, kemudian ada rule, kemudian ada example expression of greeting and responses. Kemudian ada contoh dari ungkapan, menyapa, dan meresponnya. Oke. What you can get from our material today? Apa yang dapat kalian peroleh dari materi kita hari ini? We can greet each other in English. Yes, good, Safira. Any else? We can know how to greet my friends, my teachers in English. Yes, of course. Ya, tentu saja. After studying this material, setelah kita belajar materi ini, we can greet other people. Kita dapat menyapa orang lain, such as our teachers, our friend, our parent, and anybody else. Ya, jadi kita dapat menyapa orang lain seperti guru kita, teman-teman kita, orang tua kita, dan orang lain. Do you have any question about our material today? Apakah ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? No, Miss. Tidak ada? Okay, if there are no question, jika tidak ada pertanyaan, next time we will study about expression of leave taking and responses. Ya, jadi pertemuan depan kita akan belajar tentang ungkapan berpamitan dan meresponnya. And for homework, I will share it via WhatsApp group. Jadi untuk pekerjaan rumah, Ibu akan bagikan melalui WhatsApp group. Jadi silakan kalian nanti kerjakan di rumah. Apabila sudah selesai, silakan kalian kirim melalui WhatsApp group. And if someone doesn't understand, dan apabila di antara kalian ada atau masih ada yang kurang dimengerti about our material today, tentang materi kita hari ini, I will share the material on Google Classroom. Jadi Ibu akan membagikannya materi kita hari ini dalam Google Classroom. Jadi silakan kalian masuk ke dalam Google Classroom. Di situ Ibu sudah menyediakan materi kita hari ini. Dan silakan kalian pelajari di rumah. Okay, so that you can study it at home ya. Jadi kalian bisa mempelajarinya di rumah ya. Jadi di saat waktu luang silahkan kalian pelajari lagi materi kita hari ini.
Okay, I think enough for today. See you next time. Ya, Ibu pikir kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Stay healthy, stay home, and don't forget study at home. Jaga kesehatannya, tetap diam di rumah, kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How's it going? Morning, Miss Lisa. I'm great. How about you? Just fine. Thank you. Hello Jenny. Hey Morgan. How is everything? Everything is great. How about you? Just fine. Ya, ini material learning untuk hari ini. Silakan kalian pelajari di rumah. Ya, sudah ada ya. Di sini ada PPT-nya, kemudian ada dialognya, kemudian di sini juga sudah ada contoh percakapannya. Silakan kalian pelajari lagi di rumah. Ya.